फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताना सिर्फ साजिश भर है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती के ताज़ा बयान ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पश्चिम बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे उनके यानी मिथुन के टच में हैं। मिथुन से जब इस पर ज़्यादा जानकारी मांगी गई तो वह बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताना सिर्फ साजिश भर है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि पर जब सवाल हुआ तो मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि हमेशा आरोप लगा है कि बीजेपी दंगा करवाती है, लेकिन मैं साफ बोलता हूं कि यह सिर्फ साजिश का हिस्सा है। বলতে চাইছি যে আপনি বললেন যে পার্থ চ্যাটার্জি ব্যক্তিগত, আমরা ব্যক্তিগত প্রশ্নটা করছি। পার্থ চ্যাটার্জি ব্যক্তিগত পার্থ চ্যাটার্জিকেও বলছি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী তার বাড়িতে রেট, তার যার যে ঘনিষ্ঠের কাছ থেকে প্রায় 22 কোটি টাকা উদ্ধার এবং এখনো অব্দি প্রচুর সম্পত্তির খবর আসছে। এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখছেন? কোনো ব্যক্তিগত নয়, আমি এবার তো তার জবাব দিয়েছি। যদি কোনো এভিডেন্স না থাকে আরাম করে ঘুমিয়ে থাকবে, আর যদি এভিডেন্স আপনার দিকে হয় তাহলে পৃথিবীর কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। সো নো ম্যাটার ট্রাইং এনিওয়্যার। সবাই তো বলে এটা বিজেপি করেছে, বিজেপিতে সব কিছু করাচ্ছে, ঘুম থেকে তুলছে, গান বাজাচ্ছে, ব্রেকফাস্ট করাচ্ছে, আপনাকে কাপড় পরাচ্ছে, সব বিজেপি করছে। বিজেপি ইজ নো ব্যাড। এতবার তো বলেছেন সবাই মিলে যে বিজেপি দাঙ্গা করে। একটা ইনসিডেন্ট দেখান তো এই 1 বছরে একটা চলুন, আপনারা সবাইকে চ্যালেঞ্জ করছি, একটা ইনসিডেন্ট দেখান যেখানে বিজেপি দাঙ্গা করেছে। এটা একটা ম্যানিপুলেটেড ফোর্স, একটা কনস্পিরেসি থিওরি যে বিজেপি মানে এগেনস্ট মুসলিম, বিজেপি মানে এগেনস্ট দিস। আমরা কেন এগেনস্ট মুসলিম হব? চলুন একটা আপনাকে উদাহরণ দিচ্ছি, আমার দিয়ে বলছি। মিথুন চক্রবর্তী স্টার হলো, স্টারের পর সুপারস্টার হলো, তারপরে মেগা স্টার হলো। এখন আপনারাই বলেন, আমি বলি না, আমি একটা গ্রাস রুটেড ম্যান, কে আমি লিভিং লেজেন্ড, কে লেজেন্ডারি সুপারস্টার, অনেক কিছু বলে, কিন্তু আমি মনে করি আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ। কিন্তু এই সফরটা দেখুন, একটা পিকচার স্টার হওয়ার জন্য একটা বই দরকার, যেখানে একটা হিট হলে আপনি স্টার, তারপরে অনেকগুলো বই হিট হলে পরে আপনার স্টারডম এস্টাবলিশ হয়, তারপরে আছে সুপারস্টারডম। সুপারস্টার হতে গেলে আপনাকে অ্যাক্টিং, ডান্সিং, কমেডি সব কিছু করতে হয়, তারপরে আপনি হন সুপারস্টার। তারপরে সুপারস্টারটাকে অনেক বছর ধরে রাখলে আপনার মেগাস্টার, মেগাস্টারকে অনেক বছর ধরে রাখলে পরে সে হয় লেজেন্ড, তাই তো? এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের 3টে বিগেস্ট সুপারস্টার, তারা মুসলিম, সলমান খান, আমির খান, শাহরুখ খান। কি করে সম্ভব? 18টা স্টেটে বিজেপি, তাই তো? বিজেপি মানে মেজরিটি। তাহলে ওই সব টেরিটরিতে সব থেকে বেশি কালেকশন কি করে হয়? যদি বিজেপি তাদের ভালো নাম আসে, যদি হিন্দু তাদের ভালো নাম আসে, আমাকেও ভালোবেসে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান সবাই, সেই জন্য আমি ওই জায়গায় পৌঁছেছি। এটা একটা কনস্পিরেসি। দেখবেন এদের 3 জনের সব থেকে বেশি কালেকশন এইসব স্টেটে হয়। তো কী করে আপনারা বলছেন? এখন আপনি বলছেন যে নাম নিলেন, আমি কি আপনি ব্যক্তিগত না, আপনি নিজে বলুন। আমি ব্যক্তিগত বলবো না, আর যেখানে নামটা এখনো আছে পার্টির সাথে জুড়ে সেজন্যও বলবো না, কারণ তার বলার ক্ষমতা আমার নেই। আই এম নট দ্য স্পোক্স পারসন অফ বিজেপি। কিন্তু আমি যা বলার এক লাইনে বলে দিয়েছি যে যদি কোনো এভিডেন্স না থাকে চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকো, যদি থাকে পৃথিবীর কেউ বাঁচাতে পারবে না, কেন কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। क्या ये ऐसा नहीं था कि बड़ी सभा को दबाने के लिए साजिश रची गई थी पहले से? और राज्यपाल पर भी सवाल खड़ा किया गया है कि राज्यपाल ने धमकी दी थी, क्या कहें? किसने धमकी दी थी? राज्यपाल जो तत्कालीन राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, उन्होंने पार्थ चटर्जी को कहा था कि मैं आपको देख लूंगा। भाई मैं इसके बारे में जानता नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन
अच्छा चलिए 21 के बाद 22 को हुआ, अगर 20 को होता तो बोलते हमारा 21 को प्रोग्राम है इसलिए ख़राब करने के लिए 20 को किया, अभी 22 को हो गया। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर होना ही था तो दिस इज द, कल क्यों एक प्रोग्राम को ख़राब करें। 21 में कितने लोग आए थे, बाप रे बाप, कितने लोग, मतलब सो मच ऑफ सो मेनी पीपल, ग्रेट सक्सेस। लेकिन मेरा एक सवाल है, इतने लोग अगर प्यार करते हैं आपसे और लोगों के प्यार से आप इधर आए हैं तो आप लोग डरते क्यों हैं? प्यार का बम तो परमाणु बोमा से ज़्यादा बड़ा है। आप लोग क्यों डरते हैं, क्यों डराते हैं इलेक्शन में कि तुम प्रतिनिधि दिले तुम्हार गला केटे देवो, तुम्हार घर जलिए देवो, हाथ देवो। ये हिंदी तक का कहावत है जाने कि ज़बरदस्ती छीनी हुई चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल है। आपको मालूम है कि आपने ज़बरदस्ती इलेक्शन को जीता है। चलो কালকে বলছি, কালকে ফেয়ার ইলেকশন হোক, বিজেপি সরকার গঠন করবে। আমার কথা বলে হাসে উড়িয়ে দেবেন, দিন উড়িয়ে। আজকেও বলেছেন যে যে কোনো অঙ্কেই হোক 2024-এ বিজেপি আসছে না, যদিও অঙ্কটা তার জানা নেই, তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিজেপি আসছে না। আপনি সার্বিকভাবে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আপনি যান, অভিনয়ের কাজে যান, দলের কাজে যান, সার্বিকভাবে আপনার কি বার্তা? ঠিক আছে, উনি বলেছেন ঠিক আছে, আমরা বিজেপি আসবে না, তার পরের বছর আসবে, আমরা লড়াই ছাড়বো না। লেটস বি শিওর অ্যাবাউট ইট। উনি 2024-এ কেন্দ্রের কথা বলছেন। হ্যাঁ, কেন্দ্রেই বলছি তো, কেন্দ্রের যদি বিজেপি না আসে, এটা বলবো 18টা এখন হাতে আর 4টে হামাগুড়ি দিচ্ছে, এনি মোমেন্ট আসবে। এবার একটাকে ব্রেকিং নিউজ দিচ্ছি, চলুন, বি রেডি ফর ইট। এই মুহূর্তে যখন বসে আছি 38টা তৃণমূল এমএলএ আমাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্কে আছে, তার মধ্যে 21 জন আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট, বাকিটা আপনি হিসাব করুন, বলুন। Politics. Partha Chatterjee's incident has certainly rocked the Trinamool Congress. They are moving away from him. But what do you have to say about the entire scam, because it's going on for a very long time? I feel it is a scam of maybe 2000 crores. It's not 100 crores. If you open up, ওই সাপ খুলতে কেঁচো খুলতে সাপ বেরোর মতো অবস্থা হবে। But I will not say anything because I do not know anything. আমার থেকে বেশি যে এজেন্সিস আছে তারা বলতে পারে, আর আমি ব্যাকআপ ছাড়া কিছু বলি না। So sorry ma'am, I won't be able to answer the question fully. But I must say কে সেদিন একটা কোথায় ফাংশনে দেখছিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আর পেছনে কি তালি পড়ছিল, তখন বুঝলাম কে nothing has happened, it's all right. So the second question is regarding Bollywood. Ranveer in politics. Partha Chatterjee's incident has certainly rocked the Trinamool Congress. They are moving away from him. But what do you have to say about the entire scam, because it's going on for a very long time? I feel it is a scam of maybe 2000 crores. It's not 100 crores. If you open up, ওই সাপ খুলতে কেঁচো খুলতে সাপ বেরোর মতো অবস্থা হবে। But I will not say anything because I do not know anything. আমার থেকে বেশি যে এজেন্সিস আছে তারা বলতে পারে, আর আমি ব্যাকআপ ছাড়া কিছু বলি না। So sorry ma'am, I won't be able to answer the question fully. But I must say কে সেদিন একটা কোথায় ফাংশনে দেখছিলাম, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আর পেছনে কি তালি পড়ছিল, তখন বুঝলাম কে nothing has happened, it's all right. So the second question is regarding Bollywood. Ranveer. महाराष्ट्र के लोग कमजोर थे, इसीलिए वहाँ की सरकार गिर गई। अगर आप बंगाल की तरफ झांकेंगे तो सुंदरवन में आपको मगरमच्छ नोचेगा, बाघ नोचेगा, और अगर समुद्र से आएंगे तो मगरमच्छ, और उत्तर बंगाल से आएंगे तो हाथी सूंड से उठा के आपको फेंक देगा। बंगाल में शेरनी है, यहाँ आपकी चलने वाली नहीं है। क्या कहें? तो मैं क्या बोलूँगा, बोलिए। मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ उसमें हिंसा है। अब इतनी सारे डायलॉग सुनता हूँ, अहिंसक बातें कर रहे हैं आप कि जीप काट देंगे, ये अहिंसा की बात है। तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा, आप ही सोचिए क्या बोल रहा है। देखिए, ये मगरमच्छ खाएगा, हमको भी खाएगा, आपको भी खाएगा।
मगरमच्छ किसी का दोस्त नहीं होता, ना शेर किसी का दोस्त होता है, ना हाथी फिर भी दोस्त होता है, लेकिन मौके पे वो भी उठा के पटकेगा। तो बी रेडी, अगर हमारे साथ हुआ भी आपके साथ क्यों नहीं होगा, आपके साथ भी तो हो सकता है ना। दादा 38 विधायकों को जवाब 1 लाख 2024 से मोदी আবার না আবার 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 ভাই এক এক করে 1 মিনিট। 2024 से मोदी আবার না আবার 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 ভাই এক এক করে 1 মিনিট।